Так, здорово, продолжаем. Продолжаем проходить Алана Уэйка. Че у нас тут? Смотреть. I could see the lights at the radio station in the distance. Ну и что за правочек? Нам-то куда идти-то? Я хз. Мне непонятно пока что. Да блин, без оружия еще пока, без фонарика. Ауч. Сыкотно. Откуда вот мы пришли? Оттуда, значит, туда. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Ну, идейка-то, в принципе. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Свет нашел. There was no power to the searchlight. Ну, генератор-то хоть чё. Чё показалось? Это электричество. Прикол. The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. Да ты гонишь. Как я почему? Пнуть. Ну да, конечно. Давайте. Все разрушил. Я думал, тут кто-то рвется. Напрягся. Да ладно. Фонарик. Замечательно. Просто великолепно. It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Team 1, come in. Over. Team 1, this is Sheriff Breaker. Report. Over. Team 2, come in. I need a report. Over. Come on, guys. Talk to me. Come in, please. Over. Ну. Ну, неплохо. Но пистолет как-то по... Откуда взялись? Две. Ну, такое. Короче, бежать надо будет в скором времени. Не, да я даже не хочу тут искать ничего. Потому что нет ни хера. Да, я понял, да. В жопу. Быстрее.
Ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. А вот и все. Радио послушаю. And here's another call. You're on KBFFM with Pat Maine. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. Gunshots? Yes, sir, like from a pistol. So can you find out what's going on? Because it's just next door and they're popping off guns there. They're still shooting? No, it was maybe 10, 15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. Well, I'm certainly going to give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Okay, thanks. Нормальное место, чел. Кстати, узнает, что произошло с остальными. Страничка. Вот это челики, вот, да? Ну да, ебать, а хуй нет. О, это здорово еще. Охуеть. Фух. Ну, гранатами научился пользоваться. Чуть-чуть. Touched by the dark presence, Rose was lost in a dreamland where everything was drawn in black and gray crayons. The old lady had promised her that all her wishes would come true. She would be Alan Wake's muse. She was smiling so hard it hurt her face. She crushed a bottle full of sleeping pills into the coffee. Deep down inside, she was screaming in terror. Чё, тут нет тайников? Да, есть, зато вот что. Ауч. Или выжечь можно, да? Ну вот чел. Понятно, нельзя. Две, да, что-то. Нам намекают, что тут лучше не лазить, походу. О, что это было? Это стрелка? Стрелка. А тут далеко. А, нормально. Стрелка. Стрелки туда, говорят. Короче, в жопу стрелки. Да я вижу. У меня одна осталась. Гранат. Блин, фига, ну шустрый. Пистоль-то есть тут. Это роды, блин. О, так. Один он? Не один. Я не успеваю. Охереть, у меня нет хп. Ой-ой. 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 Радио. Стейдж. Вот чел. Пошел.
Не говоришь, что закрыт. Фух. Подлечились. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Вот. Oh, hello, Lorna. What do you have for us? Well, I just don't see why the cops bother with the trailer park. What do you mean? It's a trailer park. Of course you're going to have trouble in a place like that. I mean, what do you expect? The sheriff should be helping us normal citizens instead of wasting resources on those people. Well, Let the trash sort themselves out. I'm sorry, but my granddaddy settled in Bright Falls in 1911. well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Бабки жалуются. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in, folks. I'm going to see if I can talk him into an interview. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt her. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. Judas Priest! What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Чел реально дядя. Берма. You yet, even if it kills me, you hear me? You hear me, H.P. Lovecraft? I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Чел лишь бы да пострелять. Я думаю, там поговорим с ведущим радио. Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you? Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. Стоп, а там нет ничего? Ага. Че, будем отпугивать челиков и убегать? Блять. Да я понял, пизда. Да отключи ты, блядь, фаер. Да, блядь, фаер. Да что ты делаешь, блядь? Я не знаю, куда он шел сам. На Е, походу, блядь, вообще не слушался. Ух, блядь, такая эта ситуация. Чё выёбывается. I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. Ну, это мы типа читали, да? Да. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Да, короче, не бежать надо, а гранату кидать. Не выделываться. Там хер успеешь, походу. С моим-то везением. А, я эти фаер пропустил. Блядь. Хули так рано? Пошел в жопу. Пошли в жопу. Да ты, блядь. Он не хочет бежать.
больно. Да, блядь. Уйди. Да уйди. Есть. Встал. А, они пропали. Знал бы, что тут пистоль. Сразу все выбрал. Вот этот. Чё, да? Ну, один не так уж страшно. Ну, ой, блядь. Да, по 3 выстрела еще надо херачить. Че это за гора? Надеюсь, тут что-то ценное-то будет. Охереть, это чё? Куда, интересно, я иду? Понятно, что не туда, но куда не туда? И чё темные челики на меня нападают? Она же темная тетка наняла. Смысл нападать? А, стоп, радиостанция. Вышка. Сюда вообще надо идти? Было бы. Когда-нибудь. Охереть. Не, ну тут да, есть что-то. Зря я пишу. Danny had stepped out, but what stumbled back in was something else. Something alien. A monster. Walter tried to kill it, first with his fists, then a chair. It wouldn't die. Instead, it kept coming, unaffected by the beating it had taken. After Walter managed to kick it down the cellar stairs, fear took over. He ran, got behind the wheel, gunned the engine. The booze wouldn't make him forget, but he knew he had to try. Интересно. Но не зря шел, да, не зря. Главное, чтобы на обратном пути никто не встретился. У меня патронов на одного челика. Это, если прям попаду все 3 раза. Фаер. Ну, фаер чисто убегать, что не знаю. Отвлечь их. Вот все. Блять. Это что? Ой. Да. Не знаю, что-то запаниковал. Использовал. 2 фаер. По тени вижу. А, вон он. Чё, они за мной не придут хоть?
очень далеко. Ну и хер с ним. Ну понял, все, фаер. Блин, такое. Стоит страничка-то? Или не стоил? Ой, это туман, нехорошо. Блять. Все, чисто 4 патрона. Охуенно, охуенно. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Дробовика давно не было. Давай. Дай. Да, блядь. Да я ухожу. Да, блядь, ухожу. Блядь, да я ухожу, блядь. Рано ставуху использовал. Это ж поближе подошли. Это злой самый пара. Ой, зря я это. Давай. Блин, ну вовремя. Короче, надо от мелких делать сначала. Ну, давай. Ай-яй-яй. Или ромчик, блядь. Ух. На тоненько. Можно было включить, да? Но не добрался, не успел все-таки. Но я, да, шел к нему кое-как. Да. Мое оправдание. Так сказать. А, он потухает, да, сам. Через время определенно. Нам туда, но там что-то горит. Ну там засада, блин. А, лист. Страничка. The bulldozer's engine roared to life. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed through the concrete wall and landed heavily in the yard. If it were an animal, it would have shaken its head after the impact, fixed its eyes on me, and charged. Of course, it had no head, nor eyes.
Shadows crawled on its form, twisting it into a monster. Then, it came for me. Да уж. Гранат нету. Есть термос. Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. О, поезд. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan, I'm so afraid. He keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage, before it flew at me again. Опа, все-таки что-то есть. Тут засада будет. Ого. 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 Слишком хорошие-то они. Но мне это не нравится. Давай, гуляй. Что-то я на пульсе. Потому что тут есть еще чуть-чуть. I could see a railway bridge up ahead, and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there.
Контрольную точку. Что ж, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Давайте. Увидимся в следующих сериях.